Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupo karing kay katamong kalugurang makiramdam ngening aldo ning Miyerkules keniking Kwentuhang Katoliko king 91.9 Bright FM king kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen. At ako naman po Shirley, may pakaugtuan po kaya kongan. Tita, ay lang kay katamong partner in crime. Atin niya susolusyonan kanya. Atin na naman headache. Kailangan may ka-solution. Anyway, hagya nga lay, dear among Jean, isundo tala po rin kay katamong pipagkwentuan na po din yung Corporal Works of Mercy. Uling, bakit? O ba't pasibaywan tala rin last year, pipagkwentuan tala na po din O ning titay wari, kailangan balo tala talaga ngayon ni Renny. Uling, last 2 minutes. Last 2 minutes before the doors of mercy close. Then yung holy doors tamo. Yung taluing manyara, yung cathedral. Yes. Ken Domingo. Yung lubaw ka no manyaran. Manyaran yan naman. Nandin 8 or 9 a.m. yata. Kasi ining kasabi ko na at syun ako gwagwa ba't kulubaw. Uling minyaraning door na talagang pupunta lang dala. Kaila rin organizations la. Da naman gagawa ni tangaman wan tamong po visita iglesia ining kay katamong Jubilee of Mercy. Pero nung buriyo lang puntalan gawan tamo onen dapat balo tamo naman nung naning karampatan mukabud pupunta ka rin ang popang mumumakin pasbuling gagawan. Anapin Pope Francis bangkanita kwame tang kekang plenary indulgence. You have to go hear confession, say confession, mag-confess ka. And then you should also make your works of mercy. And then you should also pray the inke katamong creed. And then inke katamong dapat mo naman na gagawan pangadi mo la rening intentions na ning Santo Papa King bulan. So napun inumpisan ta nila po retang pisasabihan tamong Corporal Works of Mercy. Tita, pasadahan talang one by one again before we continue. Kaila rin then Corporal Works of Mercy. Yapin ing sample na kung makanan may tangamanwa ng Ginoong Jesus na love your neighbor as you love yourself. Kung makanan talaluguran din aliwang kaparatang tao. Mumuna, feed the hungry. Kay give drink to the thirsty. Shelter the homeless. Visit the sick. Visit the prisoners, bury the dead, and give alms to the poor. Ayan. Ding aman tamo ka rin listeners na pun. Deni kasi ating sinabi, ay kasi niyang magaral kami may memorize mila mo din na. Retang hedabalo talagang atin lang practical application. Ali literal. Yung literal tangaman tamong danupan niya Tita Shirley kalub na kayo ni dininan kayong biskwit. Aliya po makanyan ka literalita o kaya kay ba't nang asa ganan kaya mong Jin mauyang inuman. Dininan kayong Pepay naman danum. Ali po well, yes, at naman value, syempre. Love ko naman di Tita Shirley ang puyamong Jin. Syempre, at naman value ta. Pero it's not that literal. So, inumpisan tala po napon. Mayari tamo kitang feed the hungry, give drink to the thirsty, shelter the homeless, visit the sick. Aro, ini dakal makarelate kening kay katamong tutuki. Yan, visit the prisoners. Tekay Brother Joe, mag-react yan, pustahan tamo. Awa. O yan na. O ita na, mag-text na yata Kay ba't kanita, Tita, bakit work of mercy ya po ini? Kaya yan bala mo kalupan ni mo rin ng sick itang makakulong lang ken metong lugar. Visit the sick po tang man mililwal din ang kalupan ning visit the prisoners keta lang metong lugar dadanasan kayan ikang milwal uli ating kampanam daman kung pilan kang aldomasakit kalulwal o din pang prisoners di lalo na ilang kasi kumisan may naing 6 months kinale, 3 months man yan. O deta pang years ing pisa sabyan. Huwapin naman. So,
Ing sasabihan tamo. Day in, day out, ilang mo yung akakit mo. Opo. Wow. Ing paneta mong po-point out kasi kanini, people are prisoners, Ned. Sorry. People in prison, ding prisoners are people, they're persons. Ila, kalupatala, pante-pante tamo, made in the image and likeness of God. Elam mi bababa pa nga tao. Agyang nano panggewara, agyang nano pamilyari, deng at syuking kulungan, kalupatala pamuring taong atindangalan. Aro? Exciting yan. Sabi napin, Bishop Fulton Sheen, karen prison ha, niyang migdinalaw ya karetang prisoner, sabi na, indiferensya mo, kaya kayo, ampong kanako, kayo, merakap kayo, ako ko pa merakap, ano. Ngay. Wow. Tutoy ito. Para pareho Makasalanan. makasalanan, ano. Right, Pero right, kayo, right. merakap kayo, ako, liko po yan. So, ganyan mo ito yan. Aro? Masanting yung pipagkwentuan nini, metong niya ka rin kay katamong kwento ngayon at panapon. Para ka rin listeners tamo po, nung bisa kayong makyabe, kay kami, kay kaming pisasabihan, mag-text kayo po. I-send nyo lang rin kay kayong questions, comments, o nung nanumang kwento ka rin ng numbers tamo. Opo ka rin pong smart subscribers, 0918-351-8282. Globe subscribers, 0915-954-1303. Ang po pong Sun subscribers, 0923-231-4124. Text nyo lang po, kabang pakiramdaman tala rin mapila na paganaka, ang po pong meto nga kantang para kay kayo.
Magbalik tamo po ngeni, Kenny Pamurin, king Kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, kay katamong Archdiocesan Radio Station. I will sing forever of your love, O Lord. And that's what we are supposed to be doing, na tita, when we visit the sick, when we visit the prisoners. Ang po rin to be continue the topics tamo. Wow. Pero we will continue. Visit the prisoners. Ni tita, tanong, kunwari ako, hala na ako man kakilalang prisoners. How am I supposed to do that? It does not mean na alang prisoner, uli nga kang kilala. Yan. Prisoners. Yan yung buriko kan tita Shirley eh. Just because you don't see it does not mean it does not exist. Exist, wow. Kaya naman yan. Deta pong bisang makyabe ka rin. Prison apostolate po. Welcome ko po. Panayan ako pong Brother Joe. To Twitter. Ang popang, Timore nga liwa, atin kong kakilala kanita na, atin kong communicable disease ng makanyan. Kaya mo naman, temporary. Atin managkat kayang, tara yan ang makanyan, mag-prison visit tamo. Ay, kumitok yan na, pwedeng padala na ako mong goods. Oh. Pwedeng, kaya ba't pa pagawaya rosaryo? Handmade la pa mo rin ang rosaries. Pwedeng dala nyo rin yan na distribute yun la. Kaya ba't po tamalyari na ako tuki ko. Aning medyo atin niya recuperation period. Wow. Ang gagawa na. Detang padalang goods, yung makanyang karaglita. Depende po kung prisons pupuntalan nyo. Uling kung, let's say, Kenny pong provincial, may pong libo din prisoners ken. Opo. So, depende po kitang lugar na pupuntalan nyo. Lawen nyo po kung nano po pwede yung ibiye. So, kung let's say, kung goods, imbis na goods po pepadalayo, delata po. Pero in number of selda po, let's say, Apollo, pepadalayo yung delata, 5 po. It would be better po kung let's say, may mapang pepadala kang candy, ilangan, may dinan, makanyan po. So, depende po kung kita sitwasyon, it would be better. Lawenye po, kaya mangutang ko po kitang kasabi yung mag-prison apostolate kung makananya po yung sitwasyon na nitang pupuntalan nyo. Makanyan po. Bang ganito, man po, tampante-pante ba yung lawe? Yes. So, kutnan mo la rin atin at saka yung prison ministry ba? Karakalta mo kakilala kayong prison ministry. Mapang in-invite tayo Brother John Actually, yun niya mag-text niya. Ah, Atin niya pa wait, mong yes! O yes, yun niya. O yeah. Prison, ati kailalam ASF magaral la rin, probation tamo. Siguro rin nga manuan rin under probation. At yung lalang DSF kene? Kubalo nung ngayon mismo. Nang kay weekend sa kakit ko le. Reng 6 years kaso, pababa. Then, isto may sentensya lang 6 years below. Ila po kano rin makalwal on parole. So, alulwal dala. Mayan lamo din, sentensya daw. Pero tinlambante 6 rin. years, Usually, ha? opo. So, then alulwal dang makapag-aral. Oh, very good. So, atin ng programs. King Bilibid, atin mo naman makanyan. Balo ko ring Jesuit Prison Apostolate, arang makanyan. Atin ng programa talaga. Anyapin, den programa nga reta, para po ka rin, Kenny, kay katamo na, di Brother Joe, ilang in charge. Brother Joe kasi Kenny yung provincial. Ating Kenning balo ko, di Sister Perla, kaya talang guagwa. Atin tamong prison apostolate or prison ministry. Atin tamo pong programa ang mga kailangan suporta. So, mangutang tamo po kareng king Archdiocese o kareng parokya tamo mismo, agyuda na katamo man i-link, ing sakop yung balo kong in charge king makanyan. I-link na katamo. Andyang, let's say, kung makabebe ka pa, munta ka pa wari sakop. Munta ka mismo kitang pari mo. Iyan mismo, kaya na ka. Link na ka. Link na kanita. So, ing gawan tamo po, nung bisa tamong sumahop, nung palagay, ating kong kagiwan, kening prison ministry. Mangailangan la pong suporta rin. Of course, to run programs, you need resources. Tamo mo kabud gugulis keng ere kasi Netita. We need resources to make the programs work. Anapin. Wow. To support them. Po magtakala na nung gawan mo ka rin. Dakal mo naman po. Timo pong
Pwede ko pong Anti-Sister Day, pupunta la po rin, katekismo. Yes. Yung kayo. Atin pong pupunta ken Bible study. So, yung katekismo, ang pong Bible study, ila po pareho din. Although, kanya naman pong simbahan yan. Obra simbahan po yan. Ita pong Bible study, panigaralan da po itang nano po yung gospel for this Sunday. Discuss day. Naman din, nano yung tuturo ng Ginoong Jesus kaya katam. Ita pong katekismo naman, nano yung itang panwalan to. Nano yung dapat tutukyan, nano yung doktrina po ito. Nano po yung tutukyan na ng simbahan tamo. Nano po yung panwalan tamo. Nano yung pagkakaiba tamo karenaliwang sekta. Makanyan po ito. So, katekismo yung ito. Balam po magaral mo naman po ito. Atin mo naman pong deta pong biyasang magkanta. Turo daw po magkanta retang biyasa mo naman magkanta karetang prisons. Ken po nga liwang lugar am po Cebu nung sikat detang teterak Yes. Imbes na may papatelo, gisa nang Teterak detang na. oras da ketang pamanerak ampong yapin na po yung exercise Ito, do. outlet mo naman, outlet tita. siya po ito. Kasi nang kaya niya may papatela kasi they have so much energy, ne? Ita nga lang outlet. So, alang outlet. Deta pong biyasang handicraft. Deta pong manakit ko pong lula ng Rosario, lula ng Balamu, Kampipi, detang mga Latin kain, Detang pilula ng gamit? Gamit, mahalan, no? Kaya, abubot, Gawala pong kaya deto, dyaryo. Yes. Turudo po, gagawa lang dyaryo. Pero kaya po, kung atin lang bisita, display dala, pero kaya atin pong sali, atin na pong ablikan to. Siyempre po, bisa ka tali, at yung po kilo prison, mangailangan ka naman, pero kumisan, mga iwasan, atin kang kailangan na salwan. Right. Dakal ko po, depende po kay kagiwan yung kung naan po nga sa yung karela. Yes. So, ita, po sayang, inke kayong suporta kasi, tsaka kaya yan, kaya din at suking kilob. Potang properly formed laking kilob. Kalwalda, maging model citizens lang. Ay, opo. Maganakala. Ampong, nitang Highly meto nga skilled. itang meto nga katikistang kaya, bemi, nilwalya itang paunakan ng mekulong. Mas biyasa yung mga di kaysa kayo. Then mo yan talaga. So, kaya yan. It's something that we should support. At saka, naman, anyapin at sula ka rin, bang kanita ma-form lang masalese. Ikit kitang Facebook ng Brother Joe. Brother Joe, hanggayeni at Chuken Prison Apostolate. Itang certificate pepalwal na kitang Facebook. 1985, student siya po. Aba! Kumbaga, may kyabe ken Prison Apostolate anya 1985, anyang estudyante siya po. Hangga po yeni. Kaya, makakaya po yan, makagyam. Deta pong atin kagiwan, makyabe ko po. Right. Bang Ay kami niyan. to. Siyempre, excited din kay katamong may mention. Ay, siyempre. Sabi ng Brother Joe, inka nung assign King Guagua and Arayat Jail, Yapong Perla na King Angeles naman, Sister Marina and Weng. Biro mo. San Fernando at sing Perla. Yes. Hanggang Arayat siya pala. So, mirara siya Arayat siya, Arayat. Arayat na Lawin mo na. Nyapin dening kay katamo pong volunteer sa Reni. Buong puso. Ay, nung ko. At kaluluwa. Biro mong gumastos ka from San Fernando, munta ka Guagua, kaya mo lagi ka hanggang Arayat. Po biro ito. Pero kung agyuta po, andyan po kita mo pong munisipyo tamo. Karing katapa po sumahop. And then later on, kung bisa ko po mag-expand, pwede naman po. Dakala po rin. Actually, malyari naman talaga, tita. Kasi, Denny, Antimoy Brother Joe, may lagnat ya mo misa na Aldo. Buri mo sabihan, tok ng waring programa niya. At tinaliwang volunteers. At kailangan, managkatamo mo naman balang dadatang ampo pang dadakal deng volunteers tamo. Kareng miyaliwang prison. Ining sabi ng Brother Joy, ini na naman sabi na Pampanga Jail, impamandalo kano every Sunday, ing Mass 7 a.m. and prayer meeting, Miyerkules 8 a.m. to 12 noon. Wow! Half day yung prayer meeting da. O talaga namang, bala mo, kaino reni. Deng mag-seminaryo, ang po pang magkumbento, nung makanyan kakabayin karelang prayer meetings. So, information, mga paboret talaga.
Oo. Very nice. Ang po pong, na po buring sabihan po tang visit the prisoner. Bibisitan tamo mo po. Deta Deng pong makakulong. Usually po atin lang time na daratang la po din pamilyada. Families. Deta nga anak, makanyan po. Pati deta po, kaya bilareta Yes. ka rin apostolic tamo. Oh, that's Oh. true. Kasi tita, syempre, nung anti mo, atin kang, kunyari, ako may sukol ko, nung atin kong anak, motherless yung anak ko for Wow. the time makasukol ko. O, makailangan niya naman rugong lingap. Wow. Lalo na po kung Pasko. Mag-Christmas party. Pag Christmas party daw po rin ng anak. Bangka nito, andyang makanano. Di nalola kang tatang daw, kang mother. Naman masyadong malungkot yung datang. Yes. Po pong, syempre, nung anak na laman, kailangan talaga, lilingapan lang makanya. They should not be deprived of their childhood at amupin. So, tita, visit the prisoners, dapat makakalingwan. At dapat atiyo mong atsuking kay katamong consciousness. Kumusta po ka rin kay katamong kaluguran ken king Pampanga Provincial Jail? Miss na ko pong mag-text. Ay, bala mo, bawal na yata yung mag-text. Bawal daw. Kasi actually, bawal talaga yung ating cellphone ka rin. Ayan. Anyway, sumingit ko. Yes, Mag-backtrack tita. kung bagya. Napo natin kung nga basa. Ayalbe. Atin ken Belgium, home for the aged siya. So, karetang matuang masakit na yun. Opo. Binuklat dito, karen estudyante. Then, estudyante, pwede lang tuknang karen libre. So, libre la lodging as long as karin la matudtud kaya be doretang matua. Balang metong matua at metong assigned estudyante. Ito ang gawa na mo ng estudyante pagsabihan na pagkwentuhan niya yung matua. At least 8 hours. Ito. O di syempre kung matudtud dya itang masakit o itang matua, o di, at suya ka rin niya mong matudtud Opo. eh. Pero, abakan ta, lumwal ya, mag-aral ya, kahuli na kanto. It's either mag-review ya, kaya na itang matua, o nano. Uy, wisdom! Wow. Libre no man ditang estudyante na, syempre, estudyante la, alala pang income, Opo. mga tamakatipid la naman. Ay ba? Double purpose Santeng. siya pa kanto. Tinaman metong. Uy ni, Cebu kande, experiment. I forgot no ka rin. Pero study ang gagawan na tita eh. In Home for the Aged, kaya na de ka rin ng metong nga daycare center. Itang pisa mo't dala. Wow. Pero syempre, atin hours naman na atin matuwang mangailangan katahimikan talaga. Atin makanyan. Pero kitang play area, miyabela rin Miyabela. lolo, ang po pang lola, ang pong babies, Wow. toddlers. Pwede lang maningat naman din matua eh. Opo, itang, ati naman, syempre, ati naman, pagkwentuhan dalaw. ati naman carers din nga anak niya, ati naman magbante. Pero itang mong kukulitan dala, kasi kahit anti-Alzheimer's, Wow. histupin Wow. naman Double natin, purpose. babing mangulit kay ka, can you do this? Wow. Ikit kitang metong, I drew you a flower, Ana, this is for you, Ana. Ita mo makanyan, ana kanong kasanting result after some time. Dening matwa, may bawas itang karelang Kabuisitan. itang kabuisitan. Then naman babies, may biyasa lang mag-interact ka rin ng mga tuwa. So in the same way, dening kay katamong beatitudes, dening kay katamong corporal works of mercy. Halos makanyan mo naman, in intent, talagang para kay katamo, to socialize also, tita. Wow. To feel more compassion, to minister to those in need. So, ining makanyan, proven in many circumstances, is to mag-interact la rin ng tao, then ng mga ilangan, ampo pa rin ng, atin naman capability to give, mas masanting ing madilyari. Wow. Yan. Total, November na. Yes. Deta pong bisang mag-try. Mag-try po karetang deni pong aduan talungay ni visit di second po pong visit di prisoners. Kung mahilig ko mo rin po magkanta, mag-caroling ko po karela. Yes. Subukan niyo po. Ay, masanting isa. It's either munta ko po ka rin hospital, habang lalakad kong makanyang bed by bed, magkanta kayo. O kaya munta ko po kayong bahay pag-ibig. Pag-caroling nyo la po retang mato ka rin. O kaya kayong prison mismo. Aliwa po, yung feeling you, both masaya kayo, ilaw, masaya la, syempre. Of course. Di naloko po, pero
ikayo mismo, fulfilled siya po yung feeling yung. Subukan niya po. At Denny, speaking of which, Denny, pasalamatan tamo king prison ministry. Then kanong EMDC Santo Niño and San Isidro at karing apostolado ning panalangin ning Santa Lucia at Holy Name ning Dolores. Wow, darakal na lang. Supportive lang talaga rin. Wow, Yung kay supported katamong kaluguran na rin. Yan, tita. Then yung kay katamong isundo tala at tintamo pang aduang works of mercy. Malaring pipagkwentuan. Ini pang November ya talaga. Ini. Although, all year round naman. Itang katuki, bury the dead. Saguli, mamiloso po kung bagya. Kala nga lang naman mo buried and dead. I-bury. Kala nga lang naman. Balot dalaking Dase. o dyaryo, yung seda kano king ilog Aro, kanta. sinabi ng bishop ang buka ko ita kanita. Kasi deng obispo, dapat makakutkutla rin nung nuka rin yung cathedral da. Wow. So, oy teng rule. Kung no ka rin lamete. Nung ka rin yung cathedral. Cathedral no ka rin cathedral da. Nung ano na nga po kanita. Nung kanino, yung jurisdiction da. Wow. Timo kay ni kay katamo ring previous tamong obispo. Kaya iya pong galangan niya may assign Pangasinan. Karin niya may Yes. Anyaya minuli. De inuli. Yes. Karin niya. Wow. Karinya talaga. Anyay itamo. Anyay wari among sin. Anyapin. Kailangan maklear itang king gulot. Kasi karin lareng obispo tamong archbishop harapin kalat-kalat larugo makapanilas la. Wow. Hapong Sinense, Bishop Guerrero. Ngurgu kalat-kalat la. Anyway, anyapin makanyan ing pipagkwentuan tamo. Dening kay katamong obispos, ano mo kanong bishop ambo. Upo tanga akong mateya na balot yun ako munjaryo. O kaya dase tsaka yung ko. Kung second sapa. Anong may kibat Any ko? mag-flowing stuff. No! Pollution! Air and water! Come on, keka. May pakailiya kasi balo na naman. Anyway, bury the dead. Tita naman, naman malyari nga tala bury. O ba't, habay ni kay, o tabay pa ka rin ni. Wari gagawan ta naman po talaga ita. Wow. Kaso, kaya. Denaliwa, potang mete na yung metong tao, balam mo leko de dignidad. Okay. So, ini naman pala literal ining kaya nga ini. Ining corporal work ay ni. It's not literal. Wow. So, ay, literal mo rin na i-bury me. of course. Wow. We do that. Pero dapat itang with all dignity at you. Aliwa itang antiken malilyari Manila ne. Potang atin mate, kunande itang mete yan diyang man kanon nano iburul de kasi atin lamang pasugalan. Okay. Di nan tayang itang dignidad na nitang tao. Andyang mete ne. Ibiye tayo. Respeto dapen. Kaya makanyan. So, tita, ini palang work of mercy ay ni. Ingaman na, Timoyta. Dapat, atinta mo naman compassion. Let those who have to grieve ng makanyan ni. Actually, dakal ko akakit etiquette rules nga ni. Pota ka nung antimo, atin mete. Mo sasabihan ka rin ng kematen. Okay mo yan. At least atine keng mayap Bili. That does not do anything, nani. Atin, kaya naman sensitivity, depende nung Nung kasabi mo. Kasi nung anti mo, inipin pete dang makanyan. Pete de. Alang so, kadali-dalan. Grieving niya talaga ito. May sasabihan ng dugoy ning mag-grieve. Okay mo. Bali kung Aliya, okay ito. Maluwat na yung magkasasakit yes. Magkasakit mga yan. At least may painaway So ita mo, sensitivity mo naman nung potarugo nanong panyabiyan ta mo ne. Itang you be careful. Mas masanting ka no ita sasabihan ta mo. I will pray for your nung mother o father o anak o I will pray for your mother. She will be missed. Tamo ka no. Mas kaya ito. Makiyabe ka. Nakikipagdalamhati hanapin.
So, masanting ya pala ni dapat itamo mo naman atin tamong sensitivity for that. Ang po pang be sincere, di tala, diba, kahit tala, pamisa tala, yabe tala ka ring misa. Wow. Andiyan itang Timoteng kikyak. Sabihan mo, wari. Ano kikyak ka mo, wari kayo? Ali. Itapin eh. Kung kailangan kaulan, me. Kaulan, me. Kaya, me, console, me. Oo. Pero itang sabihan mo, ano kikyak? Siyempre masakit siya, loob kikyak yan. Ay, lalo kong kumiyak kanita kasi may tenepe ni ining nung nano kay manita. Kay ba't kanita? Sabihanan mo ko pangye ko kumiyak. Mas lalo kong kumiyak. Because you don't understand. Kaya me, ikwameng mask cards. Ito. Yan. Kaya kata, ken aliwang bansa, uso pa itang sulatanan din Yes. gawa lang card atin lang nga karetang card areta Sympathy cards. sympathy cards daw. Kaya katamo, mas Mask uso cards. itang mask card, ampong mismong cash, abuloy Yes. makakasaup kitang gasto sana nitang kematan. Kiti kasi mahal ang mamatay. Ano? Yeah. Kay batita, pota naman timo ito. Mete na lang mo. We visit the cemetery natin. Ay, wow. Hanggang ali All Saints Day, Wow. All Souls Day. Dapat, kaya mo naman. Pangadi mo lang. Mhm. Ganakan mo lang po itong mga di ko. Lalo na kung let's say, ken kang bal, di pangadi, may andyang 9 days, iyabe may ken pangadi mo. Yes. May kasaup na kanto. Tsaka po tang, iya ko ning kay magrosaryo. Dening ninuno ko nga ko na disan. 1800s, may nga mateo ng balo ko lagyo. Habe mo la. Ako'y lolo ko mo, kuno balo lagyo. Huling kunodis nun. O ningi kami di lola, di lolo. Talagang makalistala po rin eh. Atin lang listahan ka rin ng ninunuda. Ya balo mila, yan pang, kumbaga, mo no, agyang ngalino darete, mo nahihikit eh. Wapen. Pero yabe mo la, keng pangadi. Nung mo balo lagyo. Di sabihan mo, dempe ngari, da pure pengari ko, dempi pumpunan ko. Pipumpunan ko. Ako mga di ko, pipumpunan ko ako kanta. Dengan gapulebasan, deng hanggang generations, linabas, bayo ya pumiras ka na ako. Wow. Paki pa nga di ko ngan po, deng karelang kaladua. Detang ngaliwangan ni may discussion yung 2 weeks ago, ne? Yes, tita. Kay, pati cremation. Uy ni gawa ko ni ining last, spend time planning your own funeral mass. Read through kasi Eya Macaberni, this is not morbid. Pero itamo kasi, dapat agaga nakatamo mo naman yung sarili tamong mortality. It's more of, kaya po ini aliwaya po itang, naman po buring sabihin, saliyeng sarili yung kabao. Ay, ali. Funeral mass po. Itang rito. Rito po. Wow. Pilinan mo no rin kanta, nyayakupin kang sach, tita. Kamalyaring mate, bayo ko mate. Kasi panigtig me pa, panigtig mo ko pa kayong funeral mass ko. Kasi kung let's say, lector ka, balo me po ini. Kasi mag-serve ka rin po tangatin lang lilibing funeral masses. Balo ye po ini. Pero once na ako man po lector, masanting po itang rito mismo, andyang makanano, basa niya po. Bang ganito, akit din na ni pangadida kaya ka, kung alwa, pangadida ka, kupot nga kumete, kung makanya niya po ito. So, kung ating ko pong buring idagdag, atin, tulay, atin kung balo, basta po nga akong mate, ala akong buring atin mag-spits, ano, itang nangawas kanta. Mag-eulogy. Oh. Ala akong buring mag-spits. Eulogy nga manuan. Istunay ng homedy na nimpari po tanga ako. Ining dening mete nga reni. Pati ita mo dapat. Kasi tita, ngubat mo pa plano mo. Kasi to find our hope in the resurrection also. Ngita mo naman, wapen. Kasi nung tatakot ka kayong kamatayan, iburi na sabihan, bala mo, kulang ka pamanalig kayong resurrection. Wow. Or,
Or, balo mo, kulang ka gagawan para getting ready. Oy, Tanya, you have Lalo to... na kung let's say, balo mo, pila na akong banong yung kumpis, alam mo na. O kung kalwat ko na nga sisimba, o kaya kukumpisan. Aruy. Balo mo, ikaw mismo, Magkulang ka. nagkulangan ka ketang dapat gagawan mo. Kaya, ka-ready ketang mate, makan yan. Kaya tatakot kang mate, makan yan. Right. Aru. Dapat pumakan yan. Yes. So, tita, yapin po itan eh. Mm-mm. You have to also try and plan your own funeral liturgy. Mass. Your mass. Aro. Sige, pen. Den kay katamo listeners, mag-react no kanini. Pero bayo po ita, bayo tama mas ang text messages, mag-break tamo pa mo po. Radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, Bright FM 91.9, malugod niyang magkiabig ang selebrasyon ng aldo ng ordinasyon sacerdotal, Father Emil Giao, ngayon ng kasyam ng aldo ng Nobyembre. Masaya at masaplalang aldo ng ordinasyon Kika Dir Amo. Ini ang kayang malating talasuyo, Monsignor Pasiano Aniceto, Arsobispo Emerito. Magbalik tamong ngeni kay ni pamurin king kwentuhang katoliko kay ni king 91.9 Bright FM kay katamong Archdiocesan Radio Station. Karakalda rin ining meto nga makatulang text aro dyan. O inibasan kay ning text na sabi na tita John Agustin Tiglawin ni. Sabi ni nga mong Ariel ni king friendship parokya ka rin. Iya ko po na penabilin ko na karing kaluguran ko. Nung muna ako man karela eko murin buri ing dakal asala salita. At eko buring sobrang lungkot ing burol at libing ko. Ako man dyan, pareho ka ta. Kaya pin pala, dakal kung nga kakit na libing, detang potang kayang pakantada, modern teterak. Ay, wag naman. Kasi, kaya naman ito. Malamat sila kem party. Ikay tita. Kanta, living. Ay, isip yun na nung patigtig me, potang assuming muna kayo. Ay, kaya mo, sacred songs mo, pwede na. Pwede na. May samutan nanong kanto. Basta ako isatch na yung bahala. Pero linista ko na lang nung nanon dapat. Puto mo kayo, damdam mo, dancing queen yun. Ay! Waling paborito na yung kanta Puta yan. naman. Putang makaburol ko. Kung naman buritang nung nanon kadramahan. Maya, papisabihan nyo rin ka kung kapalpakan.
Puta kalimag kayo. At may text na bengi yan, yung Opo. mag-replay ka ta. From 7621, Hi, last Sunday po, sinimba kami pong TLM King Lourdes Chapel. At ne pong kagaling magkanta ring choir. Uy, salamat po. Yapin po deta yung Ola, Our Lady of Assumption Ruden darling star mo. Choir, Children's Choir. Yapin po ila. Deta pong Ola ka gagritam parati kayo mag-text mo naman. Ang po pong, karen pong aman waming, deta pong bisang mag-visit di sick naman, ilang mig-text naman. Kaya pong JBL Hospital, ing misa po every Sunday, alauna ning kapanapon, nung bisa ko pong dumalo. At nung pong bisa ko pong Makabali Hospital naman, every Saturday po alas 4 ning kapanapon. So Makabali po, Sabado yung alas 4 ning kapanapon. Kaya pong JBL, Domingo ya pong alauna ning kapanapon. No po kanong bisa kayong Makyabe Karela, munta ko po. Simba ko po pa rin. Ay, ini naman from 2423. Sabi na tita, iya po kanu, tatakot king kamatayan. Panena kanong sasadya ing sarili na para king apong Ginoo. At buri na kanu istong meteya, maluto ing kortina king burol na. Panabilin niyo po itaking kayong funeral parlor. Kumubalo nung atin lang maluto rin funeral parlor. Malutuing Kortina kanu. Cortina. King burol Special order ya po ito. Dapat maluya po kapilang komate. Order yun eh po. Iya ako buri ko flora lang po ang ating butterflies. Baing malu ko, ating ko kakilala. Buri na po, takanong yamate. Itang kabaong na pink. Hay! Pink! Wow. Orderan. Malagaya kasi. So, niyang metaya talaga. Inggawa na rin kaluguran. Sinalila. Siyempre, nung akong mang pink Pink kain eh. Sinalila tang spray paint. Talagang may spray paint din pink itong kabawa. Salida white siya eh. Original white siya. Talagang may spray paint din. Sa kalamay liyam. Nung ako sabihin ko, ika naman, pasakitan mo kay pa mo. Pink pa mo. O kukwento ng joke. Ken ka nung JBL, karen masakit. Halos 80% kano ilang pa mekasim ba? O nilugpisan ba? 20% lang kano, 20% lang makasim ba? So rin dakal masakit kano, ela nominal Catholics lang. Ela active Catholics. So, atin yan challenge in kay katamong ministry, deng hospital ministry or deng aliwa yung house the ministry of the sick, arang makanyan. Wow. Aha. Ken pre-high house me, prison and hospital apostolate, pre-hayada. Pero yan, masakit siya yan. Kasi mo nung balo ninong lumtokin hospital eh. At least, kung ka rin, pagsabyan dalang simbalan eh. Aga nakakitulit ang ken Biblia James ne. Kaya ko masakit, uling ko manalangin na ne. Aray. Wow. At ken Biblia ito yan. Gusto may lagnat ko tandaan kayo. Not exactly na. Yan. I know, tita. Majority. Joke ya mo po ita, pero tandaanan kayo. Sabihan na naman mami ko, kasi biyasang manalangin na. Rumame. Anyway, inintawli. Wow. Last but not the least. Pero kaya naman very literal. Well, Literal and not literal. Give alms to the poor. Ano. Mhm. Wow. Naman literal talaga kung minsan itang time mo. Kasi sabihin mo, ala na akong man talaga pera, nakakarapat ko. 3 T's po, itang oras mo kaya, itang talento mo, o kung ating kang treasure, ating kang pera, ita mo po. Pero kung ala po, itang oras mo, mas kuminsan mas matindi ite. Di mo puminta ko kayo may itong kalulu. Sinupan niya mong minta karela, dinalo, may kalupan niya naman po kayo pamandalo ka rin masakit. Kung atin niya man, karis kan masakit, saguli eh. Minta ka rin, ikit mo atin magbante. Sabihan mo kitang magbante. O pwede kong magstay kayo ng mga 3 hours. So, kung ating kang buringgawan kitang 3 oras, gawan mo na. Kitang masakit, di nalo ka ta. Kita pong magbante kitang masakit, oras po yung biniye mo. Kumbaga, yung biniye mo kitang makalunos na magbante kitang masakit, ito oras. Maragulya pong bagay ito.
So, yun na po buring sabihan, puro mo pera. Ali That's naman true. po. Oh. Yan. So, it's the So, same double, way, tita. double purpose pa yung agawa mo kanta, ne? Hining give alms to Oh. the poor ay ni. Same way. Makanya niya naman halos. Mm-mm. Mo kabud mamye ka 5 pesos. Mas masanting siguro itang paksabihan mo la. Wow. O, give your time. And also, nung atin kang kakilalang organization, alilingon ka rin makanyan. Kaya ni kay katambal, ko General De lang yung Uy, inganak na kasing General Delang. Atin yung apostolate kay Karen pakakalulo. Karen magpalimos talaga. Magpalimos. Okay. Isipan kinani kasing organization Empower. na. Empower. Karen talagang makafocus siya Karen kay magpalimos. Kaya atin lang kumubalo kung makanan kadalas. Gustong kaya akit akit pasawp ya kanta kanjo. Kunando nga de magpalimos dilwan dala, piblasan dala. Pero kaya akit mo lang magalagad restaurant Kahit naman buring sabihan na aldoldo maanin. Yes. Ali po. Yes. Ating kang gewa karen kalulu. O kaya karen magpalimos. Atin, Yan. Ang pang atin, yan, sakop mo naman natin lang programa para ka rin makanyan. So, you can donate nung atin kang resources. Donate cash or kind. Pero, mag-volunteer. Masanting mo naman itang mag-volunteer tamo kay katamong oras. Ken Cathedral, atin pamurin metong na, potang, lalo na potang opening ng class. Detang anak, puntalan de. Puntala kayo. Kung naning alada, papel. Kung wala ng notebook. Yan. Wow. O kaya lapis. Opo. Pero kay, makatula, magreklamo niya naman. Balo kung metong niya mo yung susopan kung metong, not exactly metong estudyante. Dakalarete, let's say 20. Pero itong metong mo, yung balo nun. Itong kay kumayang lapis mo yan, o kaya ballpen. After few days, manyad din naman. Ito pala, pati rin ang kapatid ng pagipanyad na lo. Syempre. Naman makarehistro kayo. Batita. Batanis, yung makatula. Kasi, anang kara yun itang scarce resources. Istong dininan may lapis yung anak. Pututan nito. Gawa na nga dua. Para kayong kaklase na o para kayong kapatid na. So, dening makanya na corporal works of mercy. Masanting lang pisasabihan talagang, ita mo mismo, we encourage you. Mo uling manyarano ring holy doors. Tuloy-tuloy po yan. Throughout the year. Bukas, isundo bukas spiritual works naman. Yung kaya katamong pipagkwentuan. Lawentamo nung makanano lang mag-jive din yung corporal, ang popang spiritual. Miras tamo kayong oras ning pamamupus. Harian tayo pamupuini kaya ning panalangin. Opo. Kiklag yun ng igpa at ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ning igpa. Miras na naman po yung oras ning kaya kaming kapamunan. Papasyag ning tulami kaniting pigkalumumpami katagon, ami sabi-sabi, mi papagkwento, at miragdaga belwan, dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bendisyonan mo kaming ansana, lalo na detang kaya kaming kakakwentuhan, at yu karing karelang pi bale-bale, pi pagobran, o nung nulaman karing ngening. Parati lasanang maging masaya, pauli na naman ding pamanatili mo, karing karelang puso. Ipagkalumusa na karelay maya pakalusugan ng pamikakatawan at kalatwa at layon ilaot mo lahat yung nanong man kapahamakan. Nung sakaling atin lang man karamdaman o daralan lang kasakitan o nanong man mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban at paramdam mo karela yung kaya kang lugod at lunos. Iya pagmingan kaya kay tiking lagyo ng Yesu Kristong kaya kaming Ginoo, mag-aari kayabe mo, at ning banal na espiritu, manggaman, king alangang ka. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdón, Pakaluluan mo kami. Kiglagyo ning pa, at ning anak, at ning Espiritu Santo. Amen. Dakal pong salamat king pamanantabe yu ni po surely God bless you and keep you. King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM king kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen,
Pasalamat at mamon ngayon aldongay ni. Ating ibunya, pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa, siya'y papurihan, araw at tala, siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah!